بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ گزشتہ دنوں کینیڈا سے آئی مصنفہ شاہین کمال کی کراچی میں 2 کتابوں کی کمال پذیرائی۔ اس موقع پر شاہین کمال صاحبہ نے بھی اظہار خیال کیا اور مقررین میں خاص طور پر ناظم جو اس پروگرام کے تھے انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں ان کی کتابوں کو پیش کیا، اور شرکائے محفل نے اور خاص طور پر مہمان خصوصی نے جن کی صدارت میں اس تقریب اجرا منعقد کی گئی، ان تمام لوگوں نے کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہین کتاب کی کتابوں پر تبصرہ کیا، اور ان کی کتابیں دیکھنے اور پڑھنے والوں نے پسندیدگی کی سند بھی جاری کی۔ اس موقع پر کراچی میں عموماً اتنے بھرپور انداز میں لوگوں کی شرکت متوقع نہیں ہوتی، لیکن یہ خوش آئند بات ہے ادب نوازوں کے لیے، اس کراچی شہر کے لیے، کہ انہوں نے شاہین کمال صاحبہ کو کمال مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بہت بہترین انداز میں ان کی پذیرائی کی، ان کی کتابوں کو پسند کیا، اور خاص طور پر شرکا نے ان کی کتابوں کو بھی خریدا۔ اور یہ خوش آئند بات ہے کہ شاہین کمال صاحبہ کی کتابیں اس موقع پر ختم ہو گئی، اور اس کی توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب دوسری دفعہ بھی شامل اشاعت ہوگی۔ اس موقع پر میرے استاد محترم سلیم مغل صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے بھی اظہار خیال کیا، خاص طور پر پرویز بلگرامی صاحب اور دیگر شرکا نے، ارشد نظامی صاحب نے، حامد خان صاحب نے خطاب کیا اور اظہار مسرت کا بھی اظہار کیا، اور سب نے ان سے رشتہ جوڑنے کی ایک نئی کوششیں کی، اور یہ تقریب باور رہی، کامیاب رہی۔ کامیاب تقریب کے انعقاد پر شرکا نے ان کو مبارکباد پیش کیا۔ پریزیڈنٹ ہیں یا ممبر ہیں، کیا ہیں احتشام بھائی؟ انہوں نے کہا آپ طارق بھائی سے کیوں نہیں کہتی ہیں؟ ہم نے کہا طارق بھائی کر دیں گے؟ کہ ارے ہاں، طارق تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور طارق نے باقی سب کچھ کر دیا، سارا انتظام طارق بھائی کا۔ یہ بتا دوں کہ جتنے آپ خوش ہوئے شاہین سے رشتہ جوڑ کے، اتفاق سے میں نے بھی رشتہ جوڑ دیا۔ شاہین جو ہے وہ احتشام بھائی کی کو ہوسٹ ہے، جیسے پروگرام ہے ہمارا، اور وہ میرے احتشام بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، تو اور میں شاہین کی دونوں کتابوں کا ناشر ہوں۔ رشتہ جڑ گیا تھا۔ احتشام بھائی، بلرامی بھائی، میرے بہت عزیز، دور کے نہیں نہایت قریبی سلیم بھائی، ایاز بھائی، معراج بھائی اور حامد اسلام بھائی، اور میرے شہر دلبرا کے ساکنوں، میرے دلبروں، بہت 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 شکریہ۔ یقین کیجیے، ہم کو یقین نہیں آ رہا ہے یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اگر آپ لوگ ایک دفعہ تالی بجا دیں گے تو کوئی یقین نہیں آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرا مہربان رب جو کالے چکیے سیاہ پہاڑ پہ چلتی سیاہ چوٹی سے واقف ہے، اس سے بے نیاز نہیں ہے، وہ یقیناً میری کونے خدرے، دل کی کسی کونے خدرے میں بسی خواہش سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ خواب یقین کیجیے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ جاگتی آنکھ سے نہ سوتی آنکھ سے، لیکن خواہش ضرور تھی، چاہا ضرور تھا کہ لکھے، لیکن ہم کو نہیں پتا تھا کب، اور چاہا ضرور، لیکن اس نے بہلایا بھی، سنبھالا بھی۔ بچوں نے یہ کہا کہ امی آپ لکھیے سے کہ آپ نے وہ تمام واقعات دیکھے ہیں، آپ نے وہ تمام حادثات سہے ہیں اپنی ذات پہ، اور آپ ایک پاکستان کی بھیانک سیاہ دوناک تاریخ کی جیتی جاگتی شاہد ہیں، آپ کو لکھیے۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے امی، ہم لوگ تو پڑھیں گے نا، ہم لوگ کے بچے پڑھیں گے۔ تو میری چاروں میری پیاری بیٹیوں، یہ تم لوگ کے لیے لکھا تھا، یہ تم لوگ کے کہنے پہ لکھا تھا۔ اللہ تم لوگوں کو دین و دنیا میں بے انتہا سکون دے، زندگی دے، صحت دے، اور خوش رہو اور آباد رہو۔ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ میرے لکھنے کی عمر زیادہ نہیں ہے، بہت بہت زیادہ ہے ابھی، ہم فزیکل عمر پہ مت جائیے گا، ہم لکھنے کی عمر کی بات کر رہے ہیں۔ 4-6 سال ہوا ہے ہم کو صرف لکھتے ہوئے، اور دیکھیے لکھنا اس طرح ہوا کہ جب ہم
آئے یہاں کراچی آئے، ہم لوگ لٹ پٹ کے کراچی آئے، تو میری زندگی میں 3 شہر بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میرا پہلا شہر میری جائے پیدائش، میرا شہر جمال، میرا شہر بے مثال ڈھاکہ، আমার সোনার দেশ, not বাংলাদেশ, আমার সোনার দেশ। আমার সোনার দেশ, আমি তোমায় ভালোবাসি, and সত্যি আমি তোমায় ভালোবাসি, অনেক ভালোবাসি। जब हम लोग 71 के बाद, हम लोग सुकून के बाद पूरा 1 साल बांग्लादेश में रहे, और उसके बाद हम लोग फिर बरास्ता हिंदुस्तान और नेपाल से होकर 73 के मई में मगरबी पाकिस्तान पहुँचे, और यहाँ इस शहर कराची ने हम लोगों को, हम दरीदा दामनों को अब मोहब्बत से अपने दामन में समेट लिया, और उस दिन से वो शहर, मेरा शहर दरवेश तो था ही, वो मेरे शहर दिलबरा भी हुआ। कराची ने हमको अपना लिया और हमने कराची को अपना लिया, तो इसलिए ये शहर मेरा शहर दिलबरा है। इसके बाद पैर में चक्कर था, नसीब में सफ़र मज़ीद रकम था, तो लिहाजा उड़ते उड़ाते हम शहर दिलकुशा चले गए। शहर दिलकुशा यानी क्या? ये शहर दिलकुशा का सबसे खूबसूरत फीचर जो था, वो पहली जिस चीज़ ने हमको अट्रैक्ट किया, एक अनडिक्लेयर्ड अनाउंसमेंट होता है, अनडिक्लेयर्ड ऐलान होता है कि ज़्यादा ना बोलिएगा और बहुत हो गया, तो हम इससे भी फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन एक फिर और ज़्यादती हमारे साथ हुई कि हमें दोनों किताबें पढ़नी पड़ेंगी गुफ्तगू करने के लिए। यहाँ तो हिस्से बना दिए, कुछ साहिबान ने अफसानों पर गुफ्तगू की, कुछ साहिबान ने किताब पर गुफ्तगू की, और मुझे दोनों ही को ज़ेर मुताला रखना पड़ा, और मैं, ये मेरी आदत है कि मैं बगैर पढ़े गुफ्तगू कभी नहीं करता। मैं पढ़ता हूँ, बिल-इख्तियार पढ़ता हूँ और फिर उस पर गुफ्तगू करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने महसूस की यहाँ, मुझे नहीं मालूम कि ये शऊरी कोशिश थी या हुस्न इत्तेफाक है कि दिसंबर के महीने में किताब की रुनुमाई हो रही है, कथा उसने तैयार की, और दिसंबर का महीना ही हमारे लिए एक अलमियों का, सानहों का, वाक़यात का और हादसा का महीना है। वो समझ सकता है कि हम आप किस दर्द के दरिया को उबूर करके आए। कथा उजड़े तैयार की सिर्फ एक को अफसानी मजमुआ नहीं है, हमारी आपकी हर एक की कहानी है। जब आप उसमें डूब कर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ नजर आएगा, वो जख्म नजर आएंगे जो सड़ान पैदा कर रहे हैं। बहुत कुछ मैंने भी लिखा, बहुत सारे लोगों ने भी लिखे। सबसे पहले ये भी एक दुख भी होता है कि इसे पॉइंट पे ले जाएंगे, उसके बाद उनका ड्रेस नहीं मिला, हम उनको वहाँ छोड़कर 1973 में यहाँ वापस आ गए। तो ये ऐसी दास्तान हो कि इसके लिए क्या बयान किया जाए। अल्लाह ताला इस अदाब से बचा कर रखे हम लोगों को, सबको। फिर से दोबारा शेर पढ़ूंगा सही अंदाज में। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीद अंदाज़ मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबां मेरी। उड़ा ली तूतियों ने, कुमरियों ने, अंधलीबों ने, उड़ा ली तूतियों ने, कुमरियों ने, अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी। मैं इन चमन वालों को, और ये अफसाने हमारी शहरी ज़िंदगी, यहाँ जो रिश्तों के ताल्लुक़ होता है, उसके जज्बात होते हैं, और जो शहरी ज़िंदगी का जबर है उसकी तेज़ी है, और इसी तरह के मामला अर्बन लाइफ जो होती है तस्वीर को, उसको माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि ये जो कारों में जो शबीहात बनी हुई है, ये इसकी उम्र तकरीबन 40,000 साल पुरानी है, यानी ये प्री हिस्टोरिक दौर है, माँ कबल तारीख दौर है। लेकिन मैं इस रिवायत को अक्सर जब देखता हूँ प्रोग्राम्स में तो मुझे मायूसी होती है। 500 लोगों को बुलाया जाता है, 100-125 लोग आते हैं।
आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा। मुझे कहा गया था कि मैं आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा, तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ लाए। और इसके बाद जो कुछ होगा वो अपनी हदूद से तजावज़ करना होगा, लेकिन मेरा जी चाह रहा है मैं थोड़ी सी तजावज़ कर दूँ। अच्छा, बात ये जैसा तारुफ में मुझे बताया गया, मेरा अधूरी कहानी मोहब्बत की इस किताब के वो अफसाने हैं जो मुताले के दरमियान कारी के बातिन को खटखटाते हुए महसूस होते हैं और एक समझ में उसके इंसान के बातिन को खटखटाहट की बस्तगी में चूर कर देते हैं। वैसे तो इस किताब की हर तहरीर पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, मगर सदा ब सहरा वो तहरीर है जिसको पढ़कर एक नसर निगार होने की हैसियत से मेरे अंदर भी फ़िक्र व नज़रिए की नई वसअतें अपना हमें बोलती हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये नहीं बोल रही है बल्कि ये मुझे पढ़ा और सिखा रही है कि ऐसे बोला जाता है। ताली तो बनती है मेरे लिए नहीं, शाहीन के लिए, इसलिए कि शाहीन की जो तहरीर है ना उसमें जो असलियत है, जो ओरिजिनलिटी है, मैं उर्दू सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, शाहीन बताएंगे कि जो ओरिजिनलिटी है इनकी तहरीर में, ये बहुत कम लिखने वालों के की मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ उसका एजाज़ है, ये सिर्फ उसकी बरकत है कि एक साल में मेरी 3 किताब आ गई है। मेरी पहली किताब है चुटकी, दूसरी है सदा ब सहरा जो अफसानों का मजमुआ है, और तीसरी जिसको शायद उनको सबसे पहला कहना चाहिए, इसकी जो हमने पहली चीज़ लिखी थी वो अपनी आप बीती थी। लिखने की वजह ये थी कि मेरी माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं, आप सब जो मेरे पढ़ने वाले जानते हैं, मेरे मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं। तो जब मेरी 4 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, बतूल अल्लाह ताला उसको उसके बच्चों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, बतूल, युसरा, साथ कथा उजड़े दियार की और सदा ब सहरा, ये दोनों तसानीफ जो है शाहीन कमाल साहबा की है और इल्म नवाज़ों ने, अदब नवाज़ों ने, सियासी व समाजी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में इस किताब को वेलकम किया। और ये बड़ी खुशाइन बात है कराची जैसे माहौल में जहाँ लोग इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, और इस किताब की रुनवाई के मौके पर जिस तरह लोगों ने जो खरगोश शिरकत की है, ये इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन के लिए भी बड़ी खुशाइन बात है, काबिल मुबारकबाद है। और तहरीक हुकूक़ बिहारी पाकिस्तान के चेयरमैन हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट ने, ज़फ़र इकबाल साहब ने, एहतशाम अरशद निज़ामी, सैयद मकबूल साहब ने, सुहेल अख्तर, इसी तरह से अकबर अली साहब, कैसर जमील मलिक एडवोकेट साहब और दीगर लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस किस्म की तक़रीबात कराची के माहौल को खुशगवार तब्दीली का एक पेशखेमा साबित हो सकती है। शाहीन कमाल की कमाल अदायगी है, उन बर्जस्तगी के साथ उन्होंने इजहार ख़याल भी किया और शुरका ने भी इजहार ख़याल किया। और ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो के ज़रिए मुलाहज़ा फ़रमाएँ और तमाम लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।